বাড়ির থেকে ধার করে আইনা আমারে দিছে, আমি আপনারে দিছি। আপনার টাকা আজকে দিবেন আমারে। আমি পরের মাসে আইসা যদি আমার কাজ না পাই, আমি টাকাও নিমু, আপনারও নিমু সাথে। अभी मैं ये दलाली करना मैं छोड़ देता हूँ। আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা ভাই? কাজ কি পাইছেন? वालेकुम सलाम। काज काज मिला है, एक मिला है, लेकिन उसमें सैलरी सही नहीं है। ठीक है, अब जो भी मैं काज देता हूँ ना, कुछ अच्छा सैलरी होना चाहिए। काज मिला है, एक सैलरी अभी अच्छा नहीं है। मैं दूसरा काज ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा चिंता मत करो, काज मिल जाएगा भाई। আমার কাজের দরকার নাই ভাই, আমার টাকা আজকে দিবেন। আপনি চিন্তা করেন, একটা লোকরে যদি 1500 রিয়াল করে দেওয়া হয়, 15টা লোকরে কয়টা টাকা দিছি আপনারে? আর আমি এখান থেকে কয় টাকা খাইছি? আমার তো এখানে খাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই। আপনি যে লোকগুলোর কাজে দিবেন কইছেন, 1 মাস 2 মাস হয়ে গেছে। লোকগুলো বাড়ির থেকে ধার করে আইনা আমারে দিছে, আমি আপনারে দিছি। আপনার टाका আজকে दिबेन আমারে। हाँ भाई, अब 2 महीने तो हो गया। ठीक है भाई, अब 2 महीना हो गया, 1 महीना रुको, 3 महीने में तुम्हें काम मिल जाएगा। क्योंकि तुम्हारा सारा जितने भी लोग तुमने दिए थे मुझे, उनका सारा का लिस्ट मुझे है मेरे पास। ठीक है, पैसा और कितना कितना पैसा लगा था, सबका पैसा है मेरे पास। अभी वहाँ पे एक काम मिला था, वहाँ पे 500 रियल एक्स्ट्रा मांग रहा था, तो मेरे पास अपने जेब से तो मैं नहीं दे सकता 500 रियल पैसा। ठीक है, सबका हिसाब है मेरे पास। अब 1 महीना रुको, सब्र करो, मिल जाएगा काम इंशाल्लाह। 15টা লোক যে ঘরে বসে আছে, 15টা লোকরে খাওয়াইতে হয় আমার, দেখতে হয় আমার, থাকা সবকিছু আমার বহন করতে হয়। আমি 1500 রিয়াল থেকে আমার 2 টাকা খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমি সম্পূর্ণ টাকা আপনারে দিছি। আর আপনি কি করলেন? এই টাকা আজকে 2 মাস যাবত 15টা লোকের খাওয়ান খরচ দৈনিক অন্তত আমার 30 রিয়াল করে এক একজনের খাওয়ান। 15টা লোকের 300 রিয়ালের উপরে যায় প্রতিদিন খাওয়ান। এই টাকাটা আমি পাই কই ভাই? একটু চিন্তা করে দেখেন। देखो भाई, ये प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तुमने मुझे 1500 करके दिया था ना, 22,500 हो जाएगा। ठीक है, 22,500 में से मैंने भी बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत किया, इसलिए 22,000 मैं रिटर्न कर रहा हूँ। देखो, मुझे ये नहीं चाहिए। अभी मैं ये दलाली करना मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं दूसरों को, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है। ठीक है, 500 रियल मेरे से खर्चा हो गया है। 22,000 रियल में वापस रिटर्न कर रहा हूँ भाई। ठीक है, कल परसों तक 2-3 दिन का टाइम दे दो, 2-3 दिन में पैसे तुम्हारे हाथों में हो जाएगा भाई। ঠিক আছে, আমি মানলাম যে এই মাসটা আমি টাইম দিতে আসছি। নেক্সট টাইম পরের মাসে যখন আমি আমু, আমার পুরো টাকা কিন্তু আমার বুঝে দিতে হইব ভাই। আমি আর পেরা নিতে পারতেছি না। আপনার আমি শেষবারের মতন কইতেছি, আপনি আমার টাকা দিবেন, নাহলে কাজে দরকার নেই ভাই, আমার টাকা দিয়ে দিবেন বাস। এতটুকুই আমার শেষ কথা। আমি পরের মাসে আইসা যদি আমার কাজ না পাই, আমি টাকাও নিমু, আপনারও নিমু সাথে। এবার আপনি আমার যা করার করেন।